Satyam Sri Waheguru Ek Onkar 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 Satyam Sri Waheguru. Ago. Mudo ago roke aketaji. Eji kwa nyigban ezan kudon keke. Nu popo kumapo so lisa non woto nusu woto okenyi mio aganyi dusi owenyi dusi aganyi mio owenyi zan ganyi nkeke nu popo mapo agbedidi kugbe madimadia enu ale do amlimagan nu ale do kaka ya mutu anyigba to ganji chabalu amegbeto pome yemle chabalu elanleji lao lanleji anyigbanji be lon la toazo lan lenu vode ko le obe gbongbon mo chabalu gbe ma han vola anyigba nu le do anyigba to gan enu yo so yo gbe vo ma han vola anyigba gbe le to me gbe la mpu me ye gbe le toji gbe le badi me gbe le zogbe ave we gbe mi dogbe gbe me na ne gbe ni che ame maji onu jijiji onu jinu ke gbe ni jirado mo chavalu tosisi vore o kekebe tosra machimota ao ni tamone mi azombe nu ke ji o mi le mi apo e mo yo jinkusi rejeji mazongbe enu ale do ye mo yo jinkusi wetrivi kenkran enu le do lo keke abe kekele no mi pomla keke ye mi yo hose ha keke le keke ya mi nova ode kakumi wa miagbombe mawu ke nyamlima nko manyayo ke potana ko se hare pepe ya ni so ebe nono me fofo ni baso di diva séraphin we a chérubin we a trône we a Bouddha we a Bodhisattva we a miatogbe we a Yehwe we a wa ke nu popo kumapo me gbedidi kugbe madi mi ezanku nkeke mo chavalu mi keke ameno agbevayi fiogan o mo le yo mi keke mlo ni mate yo mi vode vi yo nu ma yo keke avo enu ale tolu twabanya enyi yo betata jata nko ale edokwesi nyawan la gbonyare nko le rokwesi are ego me nko kewe mi sona so na gbongbon me do a gbongbon yo nyina principe re yo nyina donc anu nto re ka gbalo le we a o jo la didi o dare fan no nyi gbongbon re o le incarner gbongbon re o nyi principe re o nyi cede enti ngbona be se nyi ma wa gbogbo anto ele wodoa de nko lenu ba nu wanchie ni ame yisukulu alo iwodo ri kaka kokokwa ovadura nko ri ni alo no le gbogbo mi o le je yebo kaka nko la no masio tataga taje ko nko lo ni to ebe nko yo ni no ebe nko yo be juke me to muso chan be nko yo tatagata yebo nko de benyi yebo amenko me ni be votu pami nko de ko veje o chan Joseph yo no Joseph a yebo nko yi ego me mi atogbe o muto Joseph nu de ba jo odo hade mi yo ba le yo Joseph no owo ko le yo le funu be le ke mi te yo ne ma bakti kwa yi enyo mi ada sinya yo lumière sur ombre e chanya de bonbonde obe kekeli ni clé les victimes ego be kembo wa jinia victime mi le pon ni pepo ahe mi wa kekeli a do yo bo me kekeli na do yo po kekeli a clé nam yo jimi floa evo mi to mu popo agbebuje go me fio be ni zando nu ke apo agbebuje ne go me
Donc c'est un rite de passage. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Chaque fois qu'il y a la nuit et le jour, il y a la nuit et le jour, c'est l'inspiration, l'inspiration, expiration, inspiration, expiration. Nini agbe anto zonewa, akufon, et on avait rite de passage. Non kou la fide wade, on va dire la fide à ode. Non kou le nomba demain, on va renouer. Non jo le fait demain, on kou le fait demain, va agbe boumé, alome nene ma. Celui qui ne ferme pas la page ne peut jamais ouvrir l'autre. Que non se peut un à 4. Donc, Nene Benina, lumière sur ombre. C'est une forme de dire donc émission en ben quoi ekbea mojibe ma pronoposo ndeo ke mizana les miabe kota, mais surtout les kota. Kota ben nous c'est un niveau tout. Quand on parle de culture et culture, alors culture et culturel, c'est 5 de konoa. Nos gâteaux vochan mode mu le wa medekeu. Ao nyawe no to vochan mo gande mu le wa me. E fi o me nya to gbe wa ngble va ye les émissions me wakate o vodunu. Robe amelo chan watu afibu. Donc vodou be sumo mizana ndeo le wame enua deweni obiom question e nke oyo ozana atakula fiete bon nke joyo subo ozana ewo les gars, ben oui, mais qu'est-ce que vous en avez d'où? Qu'est-ce que vous en avez évidemment? Qu'est-ce qu'on a amidien d'où vous tout dit d'où? Et bébium, et gatrobium chambénari. Nous qui n'avons pas besoin de pora, alilo, parfum, que de l'ifin. Mais Rosanna Vele, les mamies be côté oma, et nous on me maintenir volo, va miracle blondé lenti, miracle blondé lenti. Et y'a ma sauva pe chambe, nous ke nanami ou sona, asso landena, c'est un roman. Rabe ya neko, et ya neko jen, et ya papa eduna, et ya dokonema nui abeduna kenon mi wenyewu wakimbe ni mia chegome mi la ablibo na togbewo mi la ablibo na mi no mi ano mami siwo dansio mi ablibo na ngano mi ablibo na meko cha on a recherche a me de pepe mi kalo anyigban emi ogbale na mi ro ne mi ada for the baji mi anto mi abegbe ye ro kon na mu de dogbe a mi ameke ne bronwa ye nye wuyo lo ba me ameke mu le bronchawa e gon mi ni be nye o ba mi agbon be ni togbe o mu lon wa me de ma dogbe a do ra o ba mi ko ene alo wakengbe ne ma ye me ali okpana me bi do na fofota na nya no no we enyo jibe ma bio okele si emission ya gapopo ya ne be bio elo nu ken na bina le mia be kota o me pore me to mu ona jiregbero kotare wa nti fa ku no na wa me ye ni akinyi de okudo de o na jire Seigneur que nous l'avons bien. Nous kena amédé on vit non. Va amédé on la nania kota on ma un peuple ou une ethnie et une autre, c'est comme ils ont un pacte, une alliance de non-agression par exemple, de fraternité.
et d'autres sont antipathiques. Quelle est la cause? Nke jona kaka amagbere alo ndudu la nyi kona kotare meto ye ede la nyi nu sensen na o nke jona mjije ma dende gome o kele doto mana doto nuidi lobe muni gasia game po la do nyade nti bani enyabara ova agbre to tamunyo wa ame azuoye voa mu se gome ni ya nke njibe magro ne muso togo bedu ebedu kwa pupuli omoduni eko na minya nkenchi omdu na pupuli ro obede pupuli ade ene o jale evoya obewa pupuli tutu ke la fote no keke ngmo oblema ta pupuli ya trozunga eko o kele do to ma ndenyi konami mi mudune o biodo ke oben kentie ma no yi wida kweda alofi ko na be glehwea omu na tobi dangbi ode ye kweda todo le omudu na gbo onyam kenji omudu na gbo a nkejo kaka omudu na gbo nous y nord du Togo yo so peuple lesibe tem kotokoli kodo chambawa adrimu no na wa meo o do se na wa no yo duzoroji le mono be titina kafla nyele de gomena o le mono fike mono joso ba to chamba olapo atide le funu atiwa yele ni vosa meple alo sijeje symbole kele nabe jukwa me vewo wa omu wona jiro chamba to kodo tem kotokoli to ajirimu le wa meo mele ma jino vio ajirimu jona gbede o du quoi me tourner changale Togo fie onyam kentia omunyam kenti holo pacte de non agression omunyam kenti nkenti benyi omunyi peuple de chanle ameton no so basar ne oso moba ne oso chamba wa me ton wa omona jiro Watchons au lieu de pacte de nde jona amede nde jona miyam kentia efion be kadede de nana yi ni no vio perontio yo nyinua o la dakbe ni le nya be de komo me a na me de wo vodu no opo a na me de bo mi ko vodu le a kota wan to wa mi ma gblenu le wan ti o nene ke yo yi nord du Togo un pays cabière o la ko bi o le nene akanto o le vovovovo ye bubure no na wa no no mi ame ya we nya hoto ame ya we ni devio nene yo ja ko nwa cha ko nwa jene go me so ame gan wo ko jikaka ba ko na de devio ji bubure no na wa me tellement be no ni du ya me to o mdo do po no vi o para be o mi atogbe wo yo enu ale do berika nja so mo mi ai Ghana mi ai Accra exemple ba kendo frontière Togo Ghana soja ko ngbe a e lo patapa yire
kafla ilo pata ilo honto oh njo tu fene kafla o tu na fene meto verité kafla e gele nu me na ba mi egle ni njo tu fene bo de mo ne ma yebe o maso carte d'identité ni va ah njo de passeport sonné mais o passeport ya ma ya crack o ma gbo va e le gben ka ke ho kafla ke ho carte que pode ir a café nya fique tom nya oui enu le dolo edo gbede nam ya degbe to me nu le dolo le bien degbe ami bo ame gan to ja so mo a yen le se go me ni o ebe tu ke me to yo nya yo ma le nya fique tom nyi so dare o lo be jure ka me tom nyi kole ebe anya we a ofion mu lo ape epo mu nya gbogbo ko mo le ji la gbon so yi kota ko ju to ma nya de ka pe ku ni kafla si André na me de peru nchiwa yo so jesi dokuwa ame won odola doi jesi odola bri le gbongbon me ani nebe yi ne won ni ame de no vodu po a pacte do la no kudo ame wan domi le gbongbon me be se o me ni nebe do la ye won atona jojo me vi o be ame yo ami bu no we wa we do vodu na mi ese yin ma o ese oju ese yin ese lo ne gbe ani ebe o ma du pupuli wa nu de na be o ne gbe ne peda de o le wida o ma du agbo wa agbo sauve o le nono me de me nje me ma gbe ye ju kode o ko we mu ona jire wa o du zo le wa no me kuro de ko pere wa no ti la akwa be nya de me ye mi la po to jesi be no ya tapa me fi gbalo ha ife de pe nto ma pon ku me na aposoro ao ife de pe ma pon ku me na amla me olo ele daja mo le se e ko de le wanti ma me ya we ni duto mi ba le wa gbo wa we na mi anigba mi ba le wa gbo e ko de le donc ni on to yin nde vo omunya ya mede va jrodo no mu do bubu ame wanti o yo va le gbon be yen to e clean yen to le de ki sire ke ne se ni ro ade ma to no be na de ame ke peron ti o le gbongbon me o ma tin si wi gbede le gbongbon me peut-être o la zin le nti la me wo e won keke no mbu ame o chan ebe c'est la paille qui s'enflamme. Le respect dans nos cultures et justes coutumes. Ne mou le nene wa mi mate yin ko to gbe we gbledade. Ne o mu sense o matin sa gbe badi o to gbe o la yo gbe sare nu me no kaka bo e nya ko be la ni o la no gbon. E go me ni bi jukru be to mu sana gbe ro amero nti o. Mi bio to gbe o nyidi ni wa to ba me yo mi won ajeku mi so la pore waju eyi na to gbere nu le toru ma yo be nko to gbede le o yo ne benade ebe nko le ji la jo va me won wa no le gbonzo ka be nya no le gbon vodu be nya le togo wa nya yo wa kan to gbere le do se gbe vi eye to na benade nyigblem be ko seto alo nyigblem vi mu pona sa nyigblem be ko vi pona to gbi dangbi sona pouvait ponéon nyigblem be ko vi mu pona to gbi kwa sona e pouvait ponéon aga bleke nyigblem
be kovi pona togbi dangbi vai na sona kobe ya ve wiolo oda amere perunchi okwade mo la be yen to ni sikale rokwinu yen to ni zoro tu on va de vi tukui ame manyamu be nyagbron mi le ni mi le gbron nya wa de ko no amuja yin ko o e kon be e sidi le heki anti e ko la ni banti enya ke le gbon ame ma si hu nya won me ri pe ma do se hu nya won ame ke do hu tana wa me ke di awule ti o yo do awure yin na wa ame won le sigbe to bi dangbi ele o ma ga sopo po o da munya tonya gbon mo lo ba ele vivere il y a des liens sacrés kemja so de Ghana mea amanya fi ke tom nye po ape no nye e po fi ke tom nye be we fun tom nye do be na mdo ntine mu do gbe an tom ni ba isi go mi avivo ebe avivo le fu tagi eta gbe fu ne alo re ko gbon ne do aye won e sion be mi do no se mi ano sen ko mi ano sen mi de mate wo peto ne kanu ola no gomene to be ye yin to ekri awun ti na me be nu chanlefu gbogbo me be nu chanlefu dans la logique des choses avec fion gbogbo me nu yo trozu gbogbo me to wa o matin 20 gbere ele si gbere ke mi ona tontine le ro ke mi ona nu roma genel de kujo nu ko mi ona wa o matin 20 au pyramide. Plus tu évolues, c'est lui qui évolue d'abord. Et tu n'as djibé, il y a no yinko les bonbons ali. Non, non, mais les bonbons. Non, on y a mais les bonbons. Ngana me badu ko gake non ndudu cha na badu voilà ke ade na me anunya mais que o kekem le na wa no vi nunya kusi jeje nu sen les bonbons me ali ame won autre jour na bonbon anto no be tori pe mu le so ameke sauver o ni tori ji o to ke ji o ola ma to na to bi wo ye in to be wo ti ye kan kan wo jima o da o ma te o mi pepe banyo o ma te jere kaje u to ori paso ya jere kaje te me ba jiwe o ye me o to le o ma te kle wi nka ona be kankan le wo trivi mi nunya kuro do pe ko do le bonbon me muzena le ntina me kokoko nyene enjuwe la ni le plus riche met eizandi mi se musica mi a trova amedi biombe na egbebe tanya ya lo nukenchi ozana ewo evi ataroma made gome benade ne magba mi nyanya ya sumo de pepe mule ye omudu na zokrio o mateo vodunu alo asubo le churchi asubo le islam asubo maude ye o madu zokuje
ezodudu na nanyi kpoe ezodudu agado moa enyina jenkume miduna medo gbona be jenkume nyona yo communion bo la crème foam romiome ale akere do si jale elanda emiome no dudu ko gba akoso da bere kali agoli ge nene kibele na communion chama communion azodudu ekudo mawo no i enjo gbo na nebe prashad oladus no mduzo kudo voodoo alo gbongbon re o matin saint bonbon. C'est le pacte, c'est l'alliance ou communion que vous voulez le dire. Donc, ni mi pode kaka pode voa kin gbohwe mi ava no bu jenku mea kudo towa le vodudo gbokewe oni dérivé anigba toto me oso mi apo dolegba mi apo toguzipe mi apo sapatanto le vovovovovo mi apo afambenu onao mi apo zangbeto kele beto mi apo egungungun mi apo ngi ukuwe joso osapatame no le donner ame won wa ehiana kokokoko be waso enude osebe ewo evi ata ameton yin ewo evi ata tutugban ata yin atakua eyin zoa ya les 4 éléments ezoe wan ezope yebe contraire ataku be contraire ye le yin fetri ne o jayi jabe du ata o ma du fetri o do be no po fetri nyuede no pata nyuede nde ko yin va de ka bobo de ka seun de ka yin fafa de ka Jésus parce que nde pe pa lonko alongbe le contraire de ataku nye gbebe le fetri nti amoro so na fetri do na go me kengbe yin na video no vele yaza ade zobinu mbina ba le togombo zobinu mbina ba le togombo bambi na zode aholu sapata lo no le do le togombo ni gba yen ni lo enu ale do lo enu ale do ni aso yeji atakua yele ni zoa le feu ewo ke yo no dua obe enu sinate na me ono na gawu ewo ale ni anigban c'est ça symbolise la terre ewo ni anigban les miato gbo mais les 4 éléments existent parce que nous nous am l'équilibre mu on adore ye evia ye ni si evieni lo voa ola ko be no jawe o danere vodua ji alo vodua ba come la nyigban yo la podea kengbo emi la so edu sigbe zo emi duku vodua mini vodua be vi enwa le mia me wu jenkume mia do polenti la me wa ro be gbongbon me kunti la me ele ata evi ewoa ye mi sole douzoa donc a ezole funu yenya ata esile funu yenyi lokalema evi ewoa yele nyanyigban mi abioto gbe ora to inami donc a no duinene a nuko wodojia edomi idana to chok ye vodua okwede omi edo omela ehumela umeni nyala opea donc vodua olea ke bi yona be ka flaziandre azevodua akpaso kedisi kojoto azevodu nponyi vodu azeolo ao vodu ya pa vodu ye munyi na azeo azechan le voke ngba azevodu le vo azevodu gbogbo to hona mi jen
gbongbon de wo tso xɔna amidze si be sakpata egɔme be amidze nu dzia ɖo kpo be bɔbɔna amidze mu dzena nu ɖe dzi bɔbɔna adani kafla nu le do enua dzezo de kpekpe enua wɔ ɖe le ɖo de obo dzale o sɔlo mi dzale lo awo edza yi sɔ ne enuwo le asi wo no kɔ amidze ne dzia fafa kpo be la nyi ame ava kpoa eme la fa eme la bɔbɔ eme wɔn ke xɔna amidze akitikue tɔwo donc amia se gɔme be ewo kudo tɔnwo keke wɔn nini fa kengbo ye vodua la xɔ amidzea e dépendre eso de ke yo wɔ vodua do amakewe ye mo do ba ma do le mo xɔna amidzea mi la kpɔe do dzesi be ni nya amidzea ngblɔ nu wɔn titi be nu anyi adani nu ke ye détruire na neutraliser ne adi de la se yɔna be neutral ami de la si nye amu ŋkɔ ɖewo le si fafa amewo le to dzi wo nye wobe ne nusɔviwo ze kakpa si ne gblɔ la yi gaze la gbɔ va gbe me publicité o voa adikewo sɔ wɔe o amakewo ye me o selon amake ye mea ba hayo la kɔ ne ye be ŋkɔ la ƒo ne ye ba mi la ye dzi va gblɔ be ame kele ƒo de nyi de ƒotɔ tututu na ŋu sese de ya ela nɔ kpɔ ŋu sese na lɔ dɔndɔn me alo ŋutega kpɔkpɔ me eya miasɔ ɖo nubu me agolo kpɔa amidze va nyi kɔ o do ne na mi egɔme fi ko le zã amidze lea e neutraliser na vodzu va vodzu ɖewo tsɔ le wo le si be neutralisant ye wonyi ye ne kpekpe gbɔnɔ wonyi na kpɔ gbe e dépend ŋu ko sɔ wɛ ni ŋuti be ma va gbɔ nya ɖewo le fie o baba tɔ be mo le de ŋu gɔme o enya mlima ye ba ne tsi ɖe kea nene wɔn ke dépendre nene e dépendre ye o gblɔna e dépend ya ni gblɔ na wo eku ɖo leke ne o wɔ vodua ɖewo ɖoa o mu xɔna amidze o ŋko wo sɔ wɔe amake me na amaɖewo le mu xɔna amidze o mu xɔna so ɖe amawawa o la te nɔ nu ɖewo si gbe parfum anɔ hɔe trɛɛ dogbe na me de anɔ hɔe trɛɛ eyɔ na be parfum emue na anɔ hɔe trɛɛ o xɔna parfum si be sie ne ye ame ɖewo wa o xɔna lifi eye nye aya parfum le nyi sia elifia ye le nyi aya popoa ye pɔra kudo aliloa eye le nyi anyigba voa o te si vele ne fan egoro mea au lieu de vele o xɔna dzini a ezoe kemgbe ame ɖewo la te si vele alo asi zo ɖe ne okpɔ be mía tɔgbewo nya nu kɔ na be Jehova yɔd he vo he lɔawa o ɖo la suivre kpoe vɔ ame tɔn ɖe ɖo la nɔe mi kpɔtsia ŋutɔ la nyi vodua parfum l'eau lifi l'esprit l'air et pora la terre pora wan ke wona be alilɔ wate alilɔ na mi ne mi sɔ parfum a eɖo na ma me ame ɖewo zãna parfum kpo wo magazã tsini asɔ ƒo ɖe na nu ke nyi dan alo mami alo nuɖe ke la te nyi taflatse lo la te nyi dan be nɔnɔme ɖewo la nɔ yi tsamba me ate nyi tsila ɖe tsã fan ela te nyi alɔgavi ɖe nyi ma te nyi kekeŋ vɔ efiɔ be ewa le nyi vodua be hũe wa ifia lifia to hũhũ wa dzia vodua dza zɔmɔ la kplɔ ame ɖewo va la yi afi ɖe
Nana bena gado moulea. Kimbo la nyabe le yo voduka la nyabe vodu va o de la fille de le yo. O la te va se lifi mi honhon. O la te va se parfum ne be honhon. Alors là c'est pora de be honhon. Va pora ya nke be wona ni be ni vodu va voir ni bate wo de kakudo wa o la silonti. Et comme la terre absorbe. Pour radio les sigbe anigba ni terre. Et les sigbe baini e yonamu e klora di lentina mencho sinali lonami ado isi asifan. Yo tro les sigbe ko cheke sigbe de vitukui. Yenchi no le sina de vitukui ke nya de wa o sina porane. Le do mene wa leona trozo de vitukui. Zanza de on avait védé la mande au bo. Amagbede au bo. Yo la so parfum de me. A son de o de me. Yo no livre là, on la terre li lo non tout ban. Et nous les dolo surtout les Ghana. Mundo blibo na tobe hon pato. Tobe hon pato. Tobe vodou be ni voa gakia le ledumea o la ko parfum le fou o la ko pora o la ko azin to chami la bagbe ele vevede be mi asene ne be mu komi donc ayawa pona gado melia o de ko la no vume la no yi. Voilà c'est mon point pour la non. Et qu'on ben kevo amega au dalazo de dit davivo non. Yo la nya se kabeva tamno le kela no se. Donc ani o kona parfum na vodudi alo sensenea ngano chakeo no se de kankumi. O la te va no vous dire va parfum et vous tout à le kaka beme. O va ti Amsterdam ko le funwa gare me nani ndega jore ju o la ses botoli fini. Enti le société romea logi romea li fi to hedino na wasi. E li fi wa die gbongbon la tin jesi oto comme a li fi do chon le ni tona e do la no ni to hedina gbongbon de. Ewa me ja wo na ola nyabe amaya ebeli fi ya nyona donc à toute loi yo be ma wo nyamli ma me go me université kwa wo amlimo amlima respecte les lois de la nature, les lois spirituelles et les lois cosmiques, disons les lois divines. Et le VDB m'a enseigné question Kamé Abionama et Georgina. Je manquais de thème, je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas la Georgina me dit. Donc, Néné Benou Béni Néwa. Fifi m'a profité, ne m'a brun. Mais, Garou Nanania, mi una lan. Na vojude si a des coups de bélan vojude o zena hunogan nu poto ne vodu a de be nono me fiowa e la so lan be nono ma lo lan do we la pase do ma so shiva eni shiva da paya mi yone e to koko le todo me le tu sinato be yeni to ko eri a yeni eni hepepe azoyibo amedan dans le corps et là nous le temps vous vide donc à nous boya e de du ko fion tout o la nya be ni ja do ya nya dan do la no fu tigre allo janta do be donati be ye won so ameta ko e cha ni nu e lulu ebe ye wu pon so kon basé ton udo fi ko ja popo an lo e ye wo mu so ameta kuko e lan le to e gbe ni gbegbe so jira nudo trident wa do la no esi fi ko ja po trident o e fi anu po ni niveau ade
N'ke be la ho. No vele so kokoro gbalone a. A o kokoro a be nudu po be la ni. Va ato don sen vodua. No mu ne asevi wa. O la di pone. Alors la di lanle nu de ne. Et nous wanti lanle nu ko we va représenter que de nous confions par exemple comme les ni et ben nous la igu. Nous on va so asevi ne quoi. Asevi lanle nu e hunde. Donc asevi ja o de kakudo e pon na me ke pon na no no yo shiva wa zedeka e pon la ze. Bon ma bube nous le dolo. Obe pon ma bube la se obe pon bura pe ma e gumbe nko won la pon ma bube ya a o wa te la da tu ma dagba e wo de pore gbogbo ya gboto e nu le dolo agolo bo akele ni ni a kengbo la no do vodu ania ma wu ku keke anton gbogbo la de gbogbo fio bon la te kokulu ne lo et on sort les renforcer. Vané on sort les nous chane va revirer et vané vous doit en top au dadouin. Il y a non deux voitures nous que na yo la rapprocher. Donc et la que vous doit les bonbons mais yo la sonné. Et j'ai ani dans ya, on la dit azine. Si va chan on a zeno be dans tout dans nos béni. Dans le corps, et dans la lit, dans la peau, dans les dames. Donc, selon la forme de l'esprit, sur le plan psychique, spirituel, tu dois savoir quoi lui donner. Mamie de autant les noms, pour la niabe nuit après. Donc, à mon vient bien en tomber, et il y a des cas, et il y a eu son année. Ah oui. Ta flaché. Vous tous les lignes, les dégommes, et les Nigériens, les Kokobe, Nana Boluku. Nana Boluku, et les Sigbe Miabofi, à nous qui m'y a béni, va et Bayolena. N'est pas pour bénir, avec quelques différences près. Bon, vite, combien nous y bobe donna, nous y bobe aux années. Et la non pour son année. On s'en a sous. On s'en a mouru, Kokoro no Ibo. Et bon, on dit, les Goromea et Mayo de Ubenko. Donc, en tant que mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui se pose des questions aussi, qui veut connaître des résultats, il y a un plané, un Sénégomé. Au plané, l'intérêt, au Sénégomé, les bonbons, d'autres mieux. Au plané, l'intérêt, il y a un Sénégomé, les bonbons. Bonbons, on t'a là-bas, Yahomé. Et dès qu'on peut nous et là nous allons de cas. Nous n'y a que cola domé. Bon là de l'occasion de y a pomda. Ne joue la douane ni joue ma douane. Aucune mais la tête douze femmes. La tourne be oh ni niveau du tori. Voilà mon tonifi à non pas valo. Ne y aurait que pas valo. Un tiers la douane me début comme ni jairo ni c'est où. On la quoi me dit à mon niveau du mon lit ne peut pas. Voyez les tonifi les pérébo. On m'a dit que le temps difficile. Nous deux nous ne pouvons pas. Tamu son ne dogome. Nous sommes ne pouvons pas dogomo. Tamu est Jessie vous doit toi marrer. Car dit que le pona le beme que le do la royame. Amle mani vous nyam le manu le dolo. Wa nene benua. Mi do la monje wanti. Mi do la monje nene benunti. Be minga jago gbede. Oponya kele yila gba minga jago. Wa magbon be eya eji mi la no la tote ni ngbre be ve mede emu George ni wa. Mo la yin gbon bo agban pepe npe na yin gbon. Mo la yin gbon puta nyigba ndin la fi le pepo mula nyigba le gboma me musina wa nyigba be le ji le do nyigba ngbina ka le de sona ka kla ton e hunto no lo vi po mi o menye lo. Donc, en tant que mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats, il y a un mystique, quelqu'un qui pose des questions, qui veut connaître des résultats,
fa ne ngble ne George na media ne kusi kora anyigba ne ba gbon be si kora anyigba gble nuku mi o anyigba ma doko ne nyi zogbe chan la to amagbe agbe po le kumulo emi anu agbe mi kucha mi la agbe mi down san mi te ansando mi fonye no kelo o chwa ba la chelo